Hello everyone, once again, good evening. And then we are here in Talik, Oroqueta City. So nakita nga guys some of the, I don't know, handsome guy or cutest guy here in Talik. So what is your name? Ako na si Japet. Japet. That is your real name? Japet Melchor. Melchor. Hoy, it's Japet Melchor is a gay. It's cut. Puro. Say you don't know. That is good. And then shout out to everyone. Shout out team Dungka TV po. Ari yung mga guys diri oh. Actually, vloggers din sila. Dongka TV ang kanilang page. And then please follow sa kanilang page. And then please follow sa kanilang page, guys. And then mayroon silang mga video doon na sa anong klaseng na video na ilan niyo? Like mga food trip, like kasi mga exotic foods. Weekend collab. Oh, may weekend collab. Okay. Thank you so much, guys. This is my celebration for 25,000 sa followers ko. Thank you so much, guys. Start. Hi, guys. Welcome here in Dam, Talik, Oroqueta City. So, ni Aminaw. So, nakita nga guy na one of, I don't know kung handsome ba siya. From Dongka TV. Mangutana po ni mo siya mong ngalan. Clayford. Clayford. Yes. So, ilang taon ka na ba? 19. 19 years old? Are you sure? 19 years old ka? And then, are you still virgin? Dili. Hindi naka-virgin. So, are you Jutes or Ducks? Ducks. Ducks? Can I touch? Dili sa pang. Mayroon ka bang abs? Can I see your abs? Can I see? Absent. Wala siya abs. Absent daw niya. Okay guys, thank you so much. Can you please say hi to everyone or shout out? Shout out ko sa Rose Sigma chapter from Upper Langkangan, Long Live. Okay, long live. Hello guys, welcome to my vlog. And then shout out sa Dongka TV. Sa mga hindi pa naka-follow sa Dongka TV, please subscribe and follow Dongka TV here in Oroqueta City. Mayroon silang sariling page. And then ako nakita nga guys, one of the most handsome guys sa group nila. So mga tana ko niya. Kasi pangalan? Mike Harold. Mas gabi para Mike Harold Suiso. Oh. Okay. Ilang taon ka na ba? 19. 19 years old. Are you still virgin? Dili. Hindi ka virgin. So, are you Jutes or Ducks? Ducks? Can I touch? Hindi. Mayroon ka bang abs? Can I see your abs? Wala. Can I see? Wow, wala siyang abs. Abstract ang meron. Say hi to everyone. Hi guys, shout out ko sa Dongka TV. Kapag hindi ka pa nakapalo sa Dongka TV, baka naman follow and share and likes. Okay, bye-bye. Hello guys, welcome to Dam, Talik, Oroqueta City. So nakita nga guy, one of the tallest guy here in Dongka TV. Siya ang pinakamatangkad. So mga tanak ni mo, ang sa'yo mong ngalan? Edward. Okay, can you please louder your voice para madunggan nila yung Edward De Polong. Okay, are you still virgin? Virgin pa ka? Are you Jutes or Ducks? Ducks. Ducks? Sure? Oh. Paano ko ma-prove na ducks ka? Can I touch? No. Kaya meron ka bang abs? Can I see your abs? Wala siyang abs. Abstract. Feeling ko you're a player. Player ka before? Ex-Harbor ka before. Ang tangkad mo naman. So say hi to everyone. Kung sino yung gusto mong i-shout out? Dongka TV. Shout Shout out. out po kay Dongka TV. Okay, sa mga hindi pa nakapollow sa Dongka TV, please follow and subscribe. Bye-bye. Hi everyone! Welcome to my vlog. Sa mga hindi pa nakafollow and nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to Kate PH channel and Kate Takal Prado. And sa my YouTube channel, Jutes and Ducks, please follow and subscribe. So nakita niya, chubby guy from Dongka TV. So mga tanak ko na yun, siyang mangalan? Charles. Taga? Oroqueta na ka. So mga tanak ko ni mo, are you still virgin?
Dili na. Hindi naka-virgin. Dili na virgin. Wow, sana all. Hindi na virgin. Are you Jutes or Dax? Medium na bulitas. Uy! Subak ko. Okay guys. Can I see your abs? Ingot yan yun. May abs na eh. Dako isang tiyan guys. Wala siyang abs. Abstract. Okay. Say hi to everyone or shout out to everyone. Sino yung gusto mong i-shout out? Ay, shoutout din ko sa mong page na si Dungka TV. Huwag pa mo naka-follow na mo guys. Then likes mo. And shoutout kay... Sa tipangalan sa mga Kate Takal Prado. Kay Takal Aprado. Salamat kayo inyo guys. And follow po niya guys. Huwag pa mo ka-follow guys. Please follow and share. Okay, thank you Salamat. so much, sir. Okay, kanang ako nakita nga guys from ano siya, murag asawa siya ni Ma'am Mariel sa Oro Prankster. So karon niya siya dili sa coffee shop sa MGT. So ako siya pangutanon kung Jutes ba gid siya or Dax. I think Dax. Hello sir, hindi ka na ma-interview sir. Ay, yes, unsa kiti mo galing nga tinod sir? Joel. Di ba you're Oro Prankster vlogger? Tama ba? So, nakapangutan din mo sir is Dax ka ba or Jutes? Di po ako ngayong Dax, pero marang middle lang. In the middle. Bakit ang mga Pilipino is very strong? Strong pa nila. Hindi siya layat. Because of the weather? Because the weather, wala siyang strong. Di ba, uyab mo ni Ma'am Mariel? Ha? Uyab mo ni Ma'am Mariel, sir? Oo. Oh, sure din si Ma'am Mariel kasi ang gwapo mo. Kaya paano ko ma-prove na ano ka sir, kaya medium ng inoa? Gunali ka taas. As in, Balance. niya ang guys. Medium lang Okay, siya. call it balance. Yeah. So, dili tanan guys nga taas dagko. Dili, oy. Dax. Anera pi gagmay nga Dax gid sila. Si sir kay taas si sir pero medium lang siya. Okay, bye-bye guys. Start. Hello everyone, welcome here in Jimenez Municipality. So, one of the guy nga ako nakita from Jimenez, pero I think from Aluran ka. Ha? Nag-Aluran ka, pero nakasinganis. So, mga utala ko, you are still virgin. Yes. Virgin pa ka. No experience girl and gay. Sure ka? Basta pagdagang kayo mag-comment. Then, makutala ko nito, are you Jutes or Dax? Jutes. Ka Dax. Pero patong ka gay. Ha? O patong ka gay. Yes. Yes, o patong ka. Pero magpabayad ba ka or sa ba? Wala kay bayan? Free lang or magbabayad ka? Bayad mga. Pero depende ra pud mga 300, mga 400. Wow, sana all. Ang mahal naman. Pwede mo siyang i-discount or it's depend Discount na 150. 150 discount. So, guys, 150 discounted na siya. Mapato siya gay. And then, kasi lang, sorry guys, so sad kasi June. Bye-bye. Okay. Ikaw, saan ngalan? Jan, Jan. Taga-risa ka. Tagaluran, Taga-Aluran Pod. Saan sa Aluran? Lubugon. Ah, Lubugon. Are you still virgin? No, I think no. No. No? Maybe. Maybe. So, are you Jutes or Dax? Dax mo naman. Dax. Ganun Dax ba sila nga, mga Philippines? Not sure. And then, ikaw, sino mong ngalan, sir? Didrek, Cedric. So, mga tala ko ni mo, ilang taon ka na ba? 18 years old. No, parang dili ka 80. Are you still virgin? Yes. Virgin ka? Yes, naman. Are you Jutes or Dax? Dax. Dax. Paano ko ma-prove na Dax ka? Tuwakan mo daw. Can I touch? No. It's private. Bawal, it's a private. Ikaw yung akong kuan, kanang nakita ka na ko or something familiar ka na ko. Nagara, familiar. So, Kini. mga tanong ko ni mo, where you came from, sir? From Aluran. From Aluran. So, ilang taon ka na ba? 20 years old. 20 years old. Sure ba ni sila, guys? From Aluran, sure ni sila nga 20 years old. Ang alad? So, are you still virgin? Yes.
Ay, then, dili na virgin. Taking na ka, no? Taking na. Pero mangutan ako nimo, bisan makadungog imong girlfriend Sawa. sa imong asawa, just baka or ducks? Medium size. Medium size. Yes, it is true. Kay mostly magud sa mga Pilipinos, di kid sila ducks, di po sila jutes sa normal. Medium. Pero medium jud ka. Hmm. So, naka-experience sa girl, pero wala ka experience sa gay. Wala pa. Ah, okay. Thank you. Alan, mga tala ka nimo sa mga ngalan. Just ring. Ha? Just ring. Jasrin? So, pila mo edad? 18. 18 years old. Where you came from? Florida. Plaridel. So, niya ka diri is to, shots moment or Relax lang. so you relax Relax lang. So, last question, are you dudes or ducks? Relax. Wala mo. Aray, duck. Hello everyone, good evening. Is once again, mayroon akong customer from taga-isa ka? Balintunga. Baluntunga. So, kasi mong ngalan? Jan Sanchez. Jensen Sanchez. So, do you have a girlfriend? Wala. Wala kang girlfriend? Okay. Are you still virgin? Virgin pa ka. Sigurado ka ha? Are you jutes or ducks? Ducks. Ducks? Paano ko ma-prove na ducks ka? Wala. Ako lang. Paano ko ma-prove? Can I touch? Dili pwede. Okay. Ducks daw siya guys, hindi siya pwede touch. So, say hi. Ay mo patulog ka gay? Dili ka patulog gay? Sure. Dili siya patulog gay. And then, ayun. So sad, di siya patulog gay. And then, say hi to everyone. Hi. And then, sino yung gusto mong i-shout out? Wala. Wala. So, thank you everyone. And then, thank you so much to all my followers. Hi everyone, welcome here in my bahay kubo, Resto Bar ni Kate. So, ngayon ako'y customer na from Zamora. So, mangutana ko nimo, unsa imong ngalan? James Lloyd si Barry. James Lloyd Sibarin. So, taga Zamora jud ka. So, mangutana ko nimo, are you still virgin? Virgin. Do you have a girlfriend? No. Wala kang girlfriend. Wala. So, willing to mingle to everyone? Dili ka mo mingle, dili ka mo entertain sa uban, so still single ra jud ka. So mga tanong ko nimo, are you jutes or ducks? Ducks. Ducks? Paano ko ma-prove na ducks ka? Can I touch?